आई मोर कुलु कुलु हो काली पानी की देख मरे टे करूजी इनके आइची पानी डाले पे पानी कोडी रखिला गाड़ी आगे नब ना कलश चल जीबा हाँ कोन आई तो देखी जे कहू भीतर को जा भीतर को काम ठीक है मन आउ बा नबू कोन गंजेई या कोन कर आ साला टाणिया ने कोन सा बोल आई दली गुला की आनी कोन समस्या दूर कर चिल्लामटा कोड आनी गाय मोरा चले ए ये कहते पत्थर रे चिल्लाम कर दिया कोन भाई आली अरे देख पूरा दली गुला की आनी आई छी जान लो हां गाड़ी तो रहता हां लता दे दे पैसा नहीं दे पैसा दे उधर बोल जी कोन हां मु पर कोन पैसा ओ गुरा कराला तू जीबू कि साडे हां आई ते वीडियो कर तो पानी जी मोबाइल हां आ कोन बोल मोबाइल नाही मु जाई के आनी के आइली छाई दे जाईतली गते पुनी कोठु गलो घंटा सेठू टाइम लेट ना कोदिटा खाउ तो वाटा करे ना से धूपकाठी सारी दियो एथरे आई पी रखी पूरा धूपकाठी मु पूरे रखी आनी तो सीटा नै जाय जोरा सेठी धरिया दरकार सेरा धरि चलो कोडा न गोटे न लोक किछटा फूल रखिता एठी सारी खाई बोले उतर पड़िला जाऊ एटी कम पते ए मैं अच्छी आउ गोटे पॉलिथिन के बोल पता बेलपत्र आहुरी अच्छी तमे बे जीवो कि मंदिर नाई नाई आइले तम संगे जिबु ना देव रे काई धरु जते नहीं रेड खोई दे एरा डिक्की रे पूरे दे ए हेडी टम के दे नड़िया पड़िया रहिला कोन अछि कि खाली पैसा या पैसा मते दे दो ना दे दे काम करी मते पैसा कोन करी चलो दियो दियो रे घर करियो रोते चलो पुच्छा डांस ना टाइम के टाइम 11:20 आमे आसचु बोलबम मु आस्ती तांग संगे रे बुली बाकु आस्ती आउ एठी मोर पुतुरा एठी आई एठी मा लेबाकू बहुत कष्ट ए बडा आस पानी उठेबाकू आछंती बोलबम से एक करछंती भा ए पुत ये एक करछंती बोलबम जे आसंती देखिबा
ଆମର ବୋଲବମ୍ କଳସ ବୁଡ଼ା। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏବେ କଳସି ବୁଡ଼ା ହବ, ବାଲୁଙ୍ଗା ହବ, ବୁଡ଼ିବ, ଇଏ କରିବ, ବାଲୁଙ୍ଗା ଆଣିବ, ମନ୍ଦିର କରିବ। ଆଉ ବସି ପଇଲେ ଭସେଇ ନବନି। ଆମେ ଯାଉ ହିଟ୍ ପାଣି ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କରିବୁନି। ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଆମର ରେ ଏ ପିଲାଟି ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ନଦୀରୁ ବାହାରିବିନି। ଆମର ଏବେ ପାଣି ଏବେ କଳସ ପାଣି ଆସିଛି ଆରି। ଆମର ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କଠି ଶିବ ମଙ୍ଗଟି ବାଲୁମାଟି ଆମର ଚାଲିଛି ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସବୁଥିରେ କଳସରେ ସବୁବେଳେ ଛିଞ୍ଚିବେ, ଟିକେ ହାତରେ ଆଣିକି ଛିଞ୍ଚିବେ, ଏକାଥରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଠି ଦଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଇତ ଧୂପ 5ଟା ଲଗାଅ ବୋଲି ଲଗଉଛି ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି। रुको जरा ଏପାଳି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି 2 ହାତ ଲାଗିଲାଣି। ତା ଝିଅ ବଇଛି, ତା ମା ଗାଧଉଛି, ସେ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଗାଧଉଛି। ମୁଁ ତା ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି କି ବିଚାରା କ'ଣ କରିବ। ଆମର ଧୂପ ବୁଲା ହବ। ତଳେ କେମିତି ଏବେ ଆମର କଳସ ଉଠାଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। 7 ଥର ବୁଲା ହବ ଏବେ। ଏମିତି ବୋଲ ଏବେ ଉଠିଲେ ଆଗରେ ମୋର ଆଈ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଛରେ ମୋର ପୁତୁରାଟି ଚାଲିଛି। ଏ ମୁଚୁକୁଣ୍ଡ ପଛୁଆ ଅନେଇ ହସି ଦଉଛି ରେ କଣ ହେଇକି ନା। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି।
এই তো মন্দির এইটি। ଚାଲି ପାରୁନି ଥକି ହେଇଗଲାଣି ତା ଦହି ସହି ବାହାରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆସି ଆମେ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ମା ଅରଖ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି ଶିବଙ୍କଠି ଚଢ଼େଇବ ବୋଲି। କେତେ ଲୋକ କେତେ ଭିଡ଼। हाँ भोग गुरा नहीं जाऊँ डिक्री बा धला जटा मो डिक्री अच्छी फूल नड़िया कदली क्षीर धूपकाठी केतिकी तो आई बैगटा चेंज पैसा दो दोटा गाड़ी थोड़ी गाड़ी ମୁଁ ହେଟି ରଖିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠି ଚପଲ ରଖି ଦଉଛି। आ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ତାପରେ ଯିବା ହେଲା। ଘରକୁ କି ମନା କରୁଛୁ ଆଇଛି କ'ଣ ବି ଖାଲି ଧୋଇ ଧୁଆ ହେବାକୁ ଆଇଛି ତଳକୁ। ବାବା ସିଧାଟେ ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଅଛି। ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଅଛି ବା। ଆଉ ତୁ ମୋତେ ହଉ ଇଏ କଲୁ ଇନସଲ୍ଟ କଲୁ ଆସୁନ। ହଁ ଆଉ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବନି ଅବାଗିଆ କଥା କହୁଛ। ସେପଟକୁ ଯିବ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ହେଲାଣି ପା। ଅବାଗିଆ ଲୋକ ଯାଉନି ଭିତରକୁ।
ଧଣ୍ଡ ବାହାରିବ ନା ଜୋକ ତତେ ଏଇଠି ମିଳିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଜୋକ ଆସିବ ବାବା ବେ ତୋଲେଟ ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କି ଓଦା କରିବ ଚାଲ ଆସ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ମାଆର ମୋର ଆଗରେ ଆଈର ଆଉ ତା ଦିଅର ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ହାଏ କରିଦେଲୁ